ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करवा कर्कट राशि व्यक्ति मानकर चरित्र कौन भविष्य आपणकर घटब, कौ क्षेत्र में आप सफलता पाइबे, विशेषकर कौ काम कले आप जीवन में सफलतार शीर्ष में पहुँचे। प्रथम जो देखा कर्कट राशि चरित्र, ये हूँ जल और चर राशि अंतर्भुक्त एवं ये सदा सर्वदा जल सम निम्न को जदि सरल अथवा कौन निर्दिष्ट पथ पाईगला ताले सही गति पथरे इतस्तत हो पड़े, हेले स्थिर हो रही पारे नहीं। जदि कौन कारण प्रचंड बाधा पाए ताहले बाधा बन को चूर्ण विचूर्ण कर पकाए किंबा ताहाको उल्लंघन मध्य करि जाए। तार सर्वदा इच्छा और कामना जे सेपरी सही बाधा को जय करी अग्रसर हो पार, निजर परिसर मध्य को जहाँ आसे से तार को अपनार कर नहीं पारे, ताहारी ऊपर दे अन्यर तरंग उठी थाए, से समस्त तार पक्षरे लीन हो जाए। यार प्रमाण हो जाए जे चिंताशील खूब प्रबल, अन्यर मतामत को से ग्रहण करे किंतु ताको कार्यकार करू बा न करू मात्र सबू से प्रत्याख्यान मध्य करे नहीं, बर निजे मध्य बहु दिगरे जीवा लगे उद्यम करिथाए। से संसार प्रिय हेले मध्य पुरातन परित्याग करि पारे नहीं। हठात से परिस्थिति निजको आमूलचूल परिवर्तन करदे परिवेश को अबाक करि पकाए। कौन कारण रे शारीरिक बल प्रयोग करी प्रतिपक्षता करे नहीं, तार मनर बल असीम, तार जेउठी केवल स्नेह रही ममता अच्छी ता नुहे, समस्त को अपनार कर गुण कर्कट राशि व्यक्ति मानकर प्रबल रही है। से सहित तार समस्त स्मृति अनुभूति अति प्रखर। आपणकर जदि बहु गुण विशिष्ट परोपकारी संग्रामवादी गुणवान अटंती, आपन जेपरी सत्यवादी सेपरी शत्रुनाशकारी, आपण देव गुरुजन मान्य करती, शत्रु को वशकारी करती, निर्लोभी चतुर मधुरभाषी उच्चमना पुणी शिकायतरता आपण गुण आपणकर अहम भाव नीच स्त्री मान सहित संपर्क जोड़ी आपणकर काम पर धन हरण करने काले मध्य दिनदार आसे। निजर अहम भाव जोगु पर देव ब्राह्मण राजकोष धन आपणे लगी आपण मन में विशेष करी एते टिके दुख आसे नहीं। आपण पेटर गोटे कथा तो बाहर आ गोटे कथा, एमती समय आसीबो लोक आपण को नारद अथवा शकुनी कहबाकू मध्य भूलिबे नहीं। ये है आपणकर चरित्र। कौन आपणकर स्वास्थ्य और रोग, आपणकर लोहित वर्णर चक्षु, छोट नासा प्रशस्त, मथा मोटा, अधर बहु उच्चताधारी व्यक्ति अटंती। आपण गौरवन न होई श्यामलवन होइथांती। आपणकर गुप्तांगरे तिल चिन्ह, आपणकर युवक अवस्था मुंड बाल चंदा होबाकू आरंभ करे। कफ काश हृदराग गदर रोग जलदरी सदा आमाशय अतिसार बक्षर जंत्रणा और कलाझड़ा रोगर संभावना आपण को अधिक रही है। आपणकर पाकस्थली ठारे घर जंत्रणा प्रकाश हुए। नारी मानकर ऋतुस्राव व्यतिक्रम प्रदारदी रोग भोग करिवार मध्य देखा जाइए। कौन रही है आपणकर स्वभाव और गुण, आपण खूब सौंदर्य प्रिय जेपरी भ्रमण प्रिय मिष्टभाषी अटंती। आपण मधुर व्यवहार मध्य गर्व अहंकार पूर्ण रही है। अन्य मुंडरे निज दश को लदी दे खसी जा लोक आपण, स्वार्थ सरिले काहाकू पचारिबा लोक आपण नुहंती। आपण समाज आखिरे प्रायतः निंदित होइतांती। आपण अन्य को सुपरामर्श सुमार्ग देखाई देई आपण तार विपद रास्ता गमन करती। आपण सबुबले बड़ सेति लागी अन्य को तुच्छ मना करती। आपण एकाधिक बासस्थान बदलाई बास करने को भल पाती। समस्त सहित साधारण कथार मनोवाणी घटती। आपण स्त्री ठारू आपण पितामाता प्रति विशेष यत्नवान होता। अवश्य निजर दुर्गुण लगी अनेक समय आप निजक घृणा करती और अनुताप करती। आपण यौन विकारग्रस्त आक्रांत हो पारती। निजर आर्थिक समस्या निज परिवार समस्या अनेक परिमर्श कर्मफल समस्त चिंता करिबारे आपण मन को माड़ी बसे। अत्यधिक क्रोधलोभ और निजर भाव प्रवणता लगी आप अशांतर काल काटती। कौन रही है आपणकर प्रेम प्रणय, ए क्षेत्र में आपणकर आदर्शता निर्णय विचार योग्य और प्रशंसीय। एथिरे आपण को अन्य को प्रतारणा करने को पछा न थांती।
ଆପଣ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଯେତେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହା ଲୁଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନା ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କାମୁତରା ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ନିନ୍ଦିତ କରେ ସେହିପରି ସମ୍ଭୋଗ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ଗୋପନ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସଂଯତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଷ, ତୁଳା, ମକର ରାଶିର କନ୍ୟାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସୁଖଦାୟିନୀ ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା? ଏଥିରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହିନୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳକୁ ତିଳ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିରୋଧତା ସ୍ଥାନକୁ ହଟି ଆସିପାରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ମନ ସଦା ଅସ୍ଥିର, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଆପଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମିତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଦର୍ଶ କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ କିମ୍ବା ଧନିକ ବନ୍ଧୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାହା ଭରସା ସେହି ଦରିଦ୍ରମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ସବଳ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସହଜ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ହାର ମାନି ଆସନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଥରେ ଭୁଲାଇ ଦେଲା ଆପଣ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରେ ଆପଣ ଜାଣି ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ କାମ କ'ଣ? ଆପଣ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ସଂସ୍କାରବାଦୀ। ସ୍କନ୍ଧେ ଯେପରି ଅକ୍ଷମ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ହିସାବରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବିଚଳିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଗୋପନରେ ଅନ୍ୟଠାରେ ଭରସା ରଖି ତୋଷମଦିଆ ପରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରନ୍ତି। ବହୁ ଚତୁରତା ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ। କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ଆପଣ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ଲେଖକ, କଳାକାର, କଳାବଜାରୀ, ଚିତ୍ରକର, ଅଭିନେତା, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଆପଣ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ନୌଚାଳନା, ମଦ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବ। ଆପଣ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଆସିନଥାଏ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ କେବେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ଖଣ୍ଡିଏ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧନ ଥିଲେ ଆପଣ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ହିଁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶରଣ ପୂଜା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ଏବଂ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ଦେବତାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ସୌର ଶକ୍ତି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେହି ଦିଗରେ ଯାଇ ବେଶ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଭ? ଶୁଭ ବାର ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ରବିବାର, ସୋମବାର। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଧଳା ଓ ନାଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି 2, 7, 9। ଶୁଭରତ୍ନ ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ। ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି କଲେ
ଆପଣ ସବୁ କାମରେ सफलता पाइबे एवं जीवन में आप सुखी हेबे। वीडियो यदि आपको भल लगी वीडियो को लाइक करदे, चैनल को सब्सक्राइब करदे, वीडियो को मध्य शेयर करदे। एवं जदि आपन जीवन किसी समस्या चलुची मो सहित कथा चाहते स्क्रीन नंबर रही अपॉइंटमेंट नहीं आपण मैंने कथा पारे एवं जीवन जेकोसी समस्या तार प्रतिकार आपण पाई पारे। आज रोचे धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।